अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे। एक मर्तबा फिर आपकी खिदमत में पेश हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ, जो कि टॉपिक है कि ओवरसीज़ एजुकेशन। उसी के सिलसिले में आज हम बात करेंगे और स्पेशली आज हम बात करेंगे स्टडी इन अज़रबैजान, क्योंकि काफ़ी कुछ पिछले कुछ सालों से अज़रबैजान ने पाकिस्तानी सिटीज़न्स के लिए, पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी यानी ईज़ कर दी है वीज़ाज़ में। काफ़ी पिछले कुछ सालों में काफ़ी पाकिस्तानी विज़िट वीज़ा पे वहाँ विज़िट कर चुके हैं। आपको ऑनलाइन ई वीज़ा मिल जाता है, उसकी कुछ इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं होती हैं। अगर आप घूमने-फिरने के लिहाज से जाना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं और बहुत ही इकोनॉमिकल कंट्री है। और ओवरसीज़ एजुकेशन से रिलेटेड आज हमें जो जॉइन कर रही हैं, उनका जो काम है वो इसी चीज़ में एक्सपर्ट हैं, कंसल्टेंट हैं, पूरी दुनिया की एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ओवरसीज़ कंसल्टेंट हैं। आइए अपने मेहमान को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, मिसेज़ मलिक कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है, ओवरसीज़ एजुकेशन से रिलेटेड है, तो उसकी तरफ चलने से पहले आप अपना थोड़ा-सा तारुफ करवा देंगी? मेरा थोड़ा-सा तारुफ, मैं मिसेस तसव्वुर मलिक कराची पाकिस्तान से और यहाँ ट्रैवल एजेंसी अपनी ओन करती हूँ। इसके अलावा मैं वीज़ाज़ और वर्क परमिट और स्टडी अब्रॉड की कंसल्टेंट हूँ और गुज़िश्ता 10-12 सालों से मैं इसी फ़ील्ड में हूँ। कई 100 स्टूडेंट्स को हम काउंसलिंग करके भेज चुके हैं, तालीम दिलवा चुके हैं, वापस भी ला चुके हैं। कई एक ऐसे हैं जो स्टिल इन प्रोसेस हैं लॉकडाउन की वजह से और बस इसी काम और इसी में लगे रहते हैं। चलें तमाम बेहतरीन है। आपने जैसे कहा कि आप ओवरसीज़ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में आप सर्विसेज़ देती हैं, कंसल्टेंट हैं उस चीज़ की। तो आज का जैसे हमारा टॉपिक है कि स्टडी इन अज़रबैजान, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा? स्टडी अज़रबैजान बहुत अच्छा टॉपिक है। आपने हम आज जो टॉपिक चूज़ किया है वो बहुत अच्छा है क्योंकि मैं अज़रबैजान को उस टाइम से जिस वक़्त मेरे ख़्याल से ये पहली बार नक्शे पे आया था, तो उसके बाद से ही मैं समझे 2016 से मैं इसको कोप अप कर रही हूँ 2015-16 से। और मैंने इस पे बहुत काम किया है। एक ज़माने में तो जब शुरू में मैं बात किया करती थी तो लोगों को इसका नाम ही नहीं पता था, वो पूछते थे ये कौन-सी जगह है? लेकिन अब माशाअल्लाह गुज़िश्ता 4 सालों से अज़रबैजान ने बहुत तरक्की कर ली है। और आज जो आपने टॉपिक चुना है स्टडी अज़रबैजान, बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि वैसे तो हम ऑल ओवर द वर्ल्ड भेज देते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, लेकिन सबसे फास्टेस्ट और सबसे क्विकली जो लगता है बच्चों का टीआरसी और वीज़ा, वो लगता है अज़रबैजान का। सही और जैसे आपने कहा कि वीज़ा वग़ैरह जल्दी लग जाता है, आप थोड़ा-सा बताएँगी कि कौन-कौन से यानी मिनिमम एजुकेशन रिक्वायरमेंट क्या है वहाँ पे जाने के लिए और मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि वहाँ बैंक स्टेटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ आइल्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं जो स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा कोप अप करती हूँ अज़रबैजान के लिए वो ये कि वो मीडियोकर स्टूडेंट्स हमारे जो कि बहुत हाई-फाई नहीं पढ़े-लिखे होते या बहुत ज़्यादा अच्छी फैमिलीज़ मतलब अच्छी से मुराद मेरा कोई स्टेटस कॉन्शियस नहीं हूँ मैं, यानी माली तौर पे जो काफ़ी नॉर्मल और मीडियोकर होते हैं। स्ट्रॉन्ग ज़्यादा ना हो। जी, जी, जो माली तौर पे स्ट्रॉन्ग नहीं हो और बाहर भी जाना चाहते हों, तो उनके लिए अज़रबैजान बेस्ट है और लैंग्वेज कोर्सेज़ जो है वो होल ईयर जो है वो जारी रहता है। अभी चूँकि माशाल्लाह लॉकडाउन खत्म हुआ है और अगस्त इनटेक के लिए मैं चाहूँगी कि जो स्टूडेंट चाहते हैं
1 साल की TRC के साथ भी, 6 महीने की TRC के साथ भी हम काम करते हैं और बच्चे वहाँ अच्छी तालीम भी हासिल कर लेते हैं। और जब उनका बेसिकली जो लैंग्वेज कोर्स होता है वो उनका बेसिक और फाउंडेशन कोर्स होता है। उसके बाद वो प्रॉपर कोप अप हो जाते हैं, वो आगे दाखिला ले लेते हैं, नहीं तो वो यूरोपियन कंट्री की तरफ मूव कर जाते हैं। नॉर्मली किर्गिस्तान या यूक्रेन चले जाते हैं मजीद तालीम के लिए। नहीं, अब ओवरसीज में देखा ये गया है कि अमूमन काफी जो मेरे पास भी आते हैं दोस्त, या आप जैसे मुझे ले लें कि जब मुझे बाहर जाने का शौक था, तो जब एक बड़ी रुकावट आ जाती है आइल्स की, तो अजरबैजान जाने के लिए आइल्स की कोई रिक्वायरमेंट है? नहीं, अज़रबैजान जाने के लिए आइल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एक तो सबसे बेस्ट बात है। दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पे हम इनको भेजिए ऑलरेडी लैंग्वेज कोर्स के लिए रहे हैं। लैंग्वेज में रशियन लैंग्वेज भी होती है, लोग सीखते हैं, यूक्रेनियन भी सीख लेते हैं और अपना अज़रबैजान की जो लैंग्वेज है, आज़री लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज, 3-4 तरह के लैंग्वेज कोर्सेज़ होते हैं जो 6 महीने के, साल भर के होते हैं और उसमें ये है कि बच्चों को उसके बाद मजीद तालीम हासिल करने का भी बाहर के मुल्क में मौका मिल जाता है। प्लस ये कि अगर वो अज़रबैजान में नहीं भी रहना चाहते हैं तो वो कहीं और भी अपने आप को उस बैकग्राउंड के बिहाफ पे मूव कर लेते हैं। चले, सही है। यानी जो मैं समझ रहा हूँ वो ये है कि आप जी, अगर आए, वो सख्ती है ऑस्ट्रेलिया में, वो बिल्कुल यूएसए में है और वो कनाडा में है। इंग्लिश कंट्रीज जितनी भी बड़ी हैं उनमें आइल्स का मयार अब तो बहुत ज्यादा ही हाई फाई कर दिया गया है। अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स 2020 तकरीबन 7.5 टू 8 तक चला गया है। तो जाहिर सी बात है हर बच्चा जो कभी कभी बहुत काबिलियत का हामिल होता है लेकिन वो आइल्स नहीं क्लियर कर पाता, ये एक कॉमन सी बात है। तो उनके लिए हमने मीडियोकर फैमिलीज के लिए हमने अज़रबैजान को निकाला है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपने दिल की ख्वाहिश को पूरा करें और बैरून मुल्क जाके अच्छे एनवायरनमेंट में तालीम हासिल करें। बिल्कुल, यानी आपका कहने का मतलब वही है कि जो लोग यानी आइल्स के 7.5 नहीं ले सकते, या एवरेज स्टूडेंट्स हैं और फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं है कि यूरोप या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज की फीस पे कर सकें, यानी उनकी चैलेंज होता है, उनकी जो फीसेज होती है बहुत हाई होती हैं, उनको यानी अफोर्डेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू उनके लिए अज़रबैजान बेस्ट है। तो एक और चीज़ यहाँ पे आती है कि अब जैसे आपने कहा कि सपोज़ अगर कोई अंडर ग्रेड में जाना चाहे, आप लैंग्वेजेज़ एक हो गए फाउंडेशन कोर्सेज़ के लिए, आप सिर्फ गए 6 माह के लिए, 1 साल के लिए। लेकिन जी वो जब बिल्कुल। आपका ग्रेड और अगर कोई मास्टर्स करना चाहे तो? बिल्कुल मास्टर्स के लिए भी जा सकते हैं, पीएचडी के लिए भी जा सकते हैं, इंटरमीडिएट के बाद के लिए भी जा सकते हैं, बीबीए एमबीए वाले स्टूडेंट्स भी जा सकते हैं। लेकिन बेसिकली इस प्रोग्राम जो आपने टॉपिक मुझे आज दिया है या बताया है या जिस पे मैं और आप डिस्कशन कर रहे हैं, उसका मकसद ये है, जो मैं आपको लिटरली बता दूं, जो बच्चे जिस तरह पिछले कई सालों से मलेशिया भेजे जाते हैं, वो बच्चे खुद आते ही ये कहकर हैं कि मैडम हमने तो सिर्फ लैंग्वेज में आपने हमारा दाखिला दिलवाना है, 2 दिन हमने यूनिवर्सिटी जाना है और बाकी दिन हमने वहां कमा के अपना रोजगार और आगे की सेमेस्टर की फीस बनानी। ऐसा ही है, ये एक सदियों से सिलसिला चला चला आ रहा है और सबसे ज्यादा मलेशिया बच्चे इसी तरह जाते हैं। चलें, ठीक है, वो ऐसा ही तो है। देखें, बिल्कुल ये भी एक हकीकत है, वो अपनी जगह सही है। लेकिन आज का जैसे कि हमारा है, बिल्कुल वाक़ई स्टडी टूर अज़रबैजान है, लेकिन वो हर बंदे की अपनी है कि वो किस यानी इंटेंशन से जा रहा है, ठीक है? नहीं, आप शायद आप मेरे पॉइंट को गेट नहीं कर सके, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैंने कहा यही तरीका एक अजल से चला आ रहा है ना, तो अब हमने उसी तरीके को पिक किया है कि आप उससे कम पैसों में प्रॉपर आके पढ़ाई कर लें, बजाय इसके कि हम 2 दिन नाम लिखवा के और बाहर काम करते रहेंगे। तो बिल्कुल। आप उससे भी कम पैसों में अज़रबैजान में पूरा 1 साल, 2 साल लगा के तालीम हासिल करें। मतलब आप अपने माँ-बाप का पैसा लगा के आते हैं तो व्हाई शुड यू स्पेंड देयर मनी? आप
چلے آپ بہت خطیر رقم ہی لگا کر آ رہے ہیں، لیکن 2 دن آپ نے یونیورسٹی پڑھی یا کالج پڑھا، اس کے بعد آپ نے تمام دن جا کے پتھر توڑے. ہم نے اسی میں سے ایک بیچ کا راستہ نکالا ہے کہ آپ منیمم اماؤنٹ پے کریں اور اس کے بعد وہاں بیٹھ کے اچھی تعلیم حاصل کریں، گرومنگ کریں. اچھا، اور ملکوں میں تعلیم کے ساتھ جاب الاؤ ہوتی ہے، آذربائیجان میں جاب الاؤ نہیں ہے. چیز میں کلیئر کر دے رہی ہوں. بالکل لیکن پاکستانی تو پاکستانی ہے، وہاں 80% بچے جاب کرتے، صحیح ہے. لیکن قانونی طور پہ جب میں بچے کو ایڈمیشن کر کے پہنچا رہی ہوتی ہوں یا اپنے ساتھ ٹریول کروا کے لے کے بھی چلی جاتی ہوں یا وہاں پہنچ کے اسسمنٹ دے دیتی ہوں، تو میں ہر چیز پن پوائنٹ کلیئر کر دیتی ہوں کہ بیٹا میرے ہینڈ سے آپ کو جاب کی کوئی پرمیشن نہیں ہے، بٹ ایڈمیشن دلانے کے بعد آپ کی 1 سال کی یا 6 مہینے کی TRC دلوانے کے بعد آپ خود ذمہ دار ہیں صحیح. کہ آپ نے کہیں خود جاب پکڑ لی، کسی سے دوستی میں کر لیا، تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہو. ٹھیک. صحیح. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ کافی اسٹوڈنٹ جاتے ہیں اور دوسرے کنٹریز میں اگر ہر کسی کی اپنی انٹینشن ہے، لیکن آپ انہیں پیسوں میں یہاں رہتے ہوئے اپنی پڑھائی بھی کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور ایک یعنی افورڈیبلی آپ یعنی پڑھ سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کافی لوگوں کو ضرورت پڑ جاتی ہے فائنینشلی پوائنٹ آف ویو، تو وہ لوکلی جی. کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے جیسے کہا کہ آذربائیجان میں لیگلی الاؤ نہیں ہے اسٹڈی کے ساتھ جاب. جاب. لیکن ہوتا یہی ہے، عموماً یہی ہے. آپ جیسے US ہے نا، US میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کافی لوگ آتے تو ہیں، آپ کو صرف 20 گھنٹے الاؤ ہوتے ہیں پر ویک. لیکن یہاں پہ کیا جی. ہوتا ہے کہ کوئی میرے جاننے والا ہے، سپوز میرا کوئی گیس اسٹیشن ہے یا کوئی میرا بزنس ہے، تو اس پہ میں اپنی میوچل انڈرسٹینڈنگ بیسس پہ اس کو کام کرنے کی اجازت دیتا ہوں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو اونر ہوتا ہے اس کو بھی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کم پیسوں میں بندہ مل جاتی ہے، ریسورس مل جاتی ہے ہمیں، اور جو بندہ ہوتا ہے اس کو کام مل جاتا ہے. تو بالکل یہ بالکل بالکل. تو یہ مطلب اس کی ہماری کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی ہے، بٹ آپ کو پراپر طریقے سے TRC دلوانا، آپ کا ایڈمیشن کرانا، اچھے کالج میں کرانا، یہ ساری ذمہ داری ہماری ہوتی ہے. آپ کا میڈیکل سے لے کے TRC ہینڈ اوور تک گائیڈ لائن دینا، آپ کو کس اسٹیپ پہ کیا چیز کرنی ہے، یہ سب میری ذمہ داری ہے. بٹ آگے جا کے آپ کو ہاسٹل کرانا، ہاں میری آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو میں آپ کو رہائش ضرور کروا دوں گی. ٹھیک ہے، میری آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، میں آپ کو ٹکٹ ضرور کروا دوں گی. بٹ دیز آر ناٹ مائی رسپانسبلٹی، وہ ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہوتی ہے. اور عام ملکوں سے نسبتاً کم پیسوں میں یہ سارا کام ہو جاتا ہے. کسی رننگ فائنانس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، آپ کو کسی سے کوئی سیمسٹر فیس شو نہیں کرانی پڑتی ہے. تو اس لیے میں نے یہ بیچ کا ایک راستہ چنا ہے آذربائیجان کا، تاکہ لوگ باہر جائیں، کام بھی کریں، کمائیں بھی اور آگے بھی بڑھیں. بالکل یعنی جس کی خواہش ہے باہر جانا تو وہ یعنی ایک لیگلی طریقے سے ایک پراپر وے سے جا سکتے ہیں. اور تھوڑا سا میسج ملک آپ یہ بتائیے گا، یہ جو ایک سپوز پروسیس، کافی دوستوں کے کوشچن آ رہے ہیں کہ پروسیس کیا ہے، آپ تھوڑا سا پروسیس بتا دیں. سپوز اب جیسے میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور میں پڑھائی کے لیے باہر جانا چاہتا ہوں، تو مجھے سب سے پہلے کون سے ڈاکومنٹ یا کیا کیا چیزیں لانی ہوں گی اور اس کے بعد کیا کیا پروسیجر ہے اس چیز کا؟ دیکھیں، 2 طرح سے، اگر آپ ماسٹرز میں لینا چاہ رہے ہیں، MPhil کرنا چاہ رہے ہیں، کسی اسپیشلائزیشن میں جانا چاہتے ہیں، تو آل ایجوکیشنل ڈاکومنٹ اسکین کاپی، پاسپورٹ کا فرسٹ پیج، سیکنڈ پیج، CNIC، ایک وائٹ بیک گراؤنڈ کی تصویر اور اپڈیٹڈ CV مینس بایو ڈیٹا، آپ کا جرنل بایو ڈیٹا. یو ہیو اینی ایکسپیرینس آف اینی تھنگ، اینی اسکلڈ تھنگس، جو آپ نے یہاں پہ کچھ اور اسکلڈ کام کیا ہوا ہو، تو وہ اگر ہے تو آپ اپنے بایو ڈیٹا میں ڈال دیں. نہیں
نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں. یہ سارے ڈاکیومنٹس آپ مجھے دیں گے, پھر اس کے بعد جو ہے میں آپ کو انویٹیشن لیٹر منگوا کے دوں گی. اس انویٹیشن لیٹر پہ وہ اتنا پاورفل انویٹیشن ہوتا ہے, اس کے ساتھ آپ کو ای ویزا نکال کے دوں گی. آپ نے اسی پر اپنی ٹکٹ خریدنی ہے اور ٹریول کر کے وہاں آذربائیجان پہنچ جاتا ہے. اگر ہم بڑی یونیورسٹیز اچھے کالجز میں ہم ایڈمیشن کراتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایئرپورٹ پہ پہنچتے تو ہمارا جو ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے وہ آپ کو ریسیو کرنے آتا ہے. جن کالج اور یونیورسٹیز کی فیسیں تھوڑی زیادہ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, فیسیں میں اس وقت یہاں پہ نہیں بول سکوں گی کیونکہ وہ میرے پاس لسٹنگ ہوتی ہے, میں بھی لسٹ سے دیکھ کر بتاتی ہوں. بالکل تو بالکل جن کی فیسیں زیادہ ہوتی ہیں تو وہ ان میں وہ ایک آپ کو ایڈیشنل سروس دیتے ہیں کہ ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے آتے ہیں. آپ کو ویلکم ڈنر بھی دیتے ہیں ہم لوگ. پھر اس کے بعد جب آپ کو یونیورسٹی جا رہے ہوتے ہیں تو ہم آپ کو ایک دن کے اندر وہاں پہ سہولت کے نام سے ایک ہے, وہاں سینٹر لے جاتے ہیں, وہاں آپ کا بایو میٹرک کراتے ہیں, میڈیکل کراتے ہیں, آپ کے ٹی آر سی بننے کو دیتے ہیں. کچھ چھوٹے موٹے کالجز ہیں جو 6 مہینے کے ٹی آر سی دیتے ہیں اور ان کی جو فیسیں ہوتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں. اور کچھ بڑی یونیورسٹیز اور کالجز ہیں, میں کسی کو ہائی لائٹ اس لیے نہیں کر رہی ہوں کہ اس طرح یعنی کہ وہ پبلسٹی مطلب ہو جائے گی, اور بالکل میں اپنی بات بھی بالکل کسی کی اور ہم اپنے جنرل ڈسکشن میں کسی کی دل شکنی نہیں کرنا چاہتے کہ جی بالکل فلاں کالج بہت اچھا ہے اور فلاں کالج بہت ختم ہے. تو جن کے فیسیں زیادہ ہوتی ہیں تھوڑی, جن کی 1 سال کی ٹی آر سی ہوتی ہے تو اس میں تھوڑے سروسز آپ کو اچھے مل جاتے ہیں. جن کی تھوڑی کم فیسیں ہوتی ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ ٹی آر سی بھی تھوڑا سلو پروسیس کر کے بنتا ہے. اور یہ پکچر ہم کلائنٹ کو یا اسٹوڈنٹ کو پہلے ہی کلیئر کر دیتے ہیں, کیونکہ مبادہ کے بچہ یا اسٹوڈنٹ وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد اسے یہ ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں تو وہی بات آ جاتی ہے, جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. حقیقت ہے. بالکل آپ نے اچھا فرمایا. اور یہاں پہ ابھی کافی دوستوں کے کامنٹس بھی آ رہے ہیں. اب کیا کرے, سب کا سوال پہلا یہی ہوتا ہے کہ یار فلی فنڈیڈ یا مفت میں کوئی چیز ہے, تو اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ بھائی جان مفت میں کوئی چیز نہیں ملتی. آپ کو تھوڑی بہت اور کچھ نہ چلے پیسے نہ نہیں دینے آپ کے لیے, لیکن محنت کرنی پڑتی ہے. اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتائیں. نہیں آپ ان سے یہ کہیں کہ اسٹڈی آذربائیجان جسٹ لائک مفتی ہے, اتنا کم ہے اس کا اخراجات. صحیح. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ باقی ہر کسی کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے, اس کے حساب سے فیسیں ہوتی ہیں, لیکن تھوڑا سا ایک رینڈملی ایوریج اگر اماؤنٹ بتا دیں بھی, ایک رینڈم. ہاں رینڈم میں آپ کو بتا دوں. ہاں وہ 2000 100% نہیں ہے, گارنٹی نہیں ہے کہ یہی فیس ہے, لیکن ایک ایسے آئیڈیا لینے کے لیے. آئیڈیا ہے $2000 سے لے کے $2500 کے درمیان میں ایک بندے کا. اس میں ٹکٹ انکلوڈ نہیں ہے اور 3 وقت کا کھانا اور رہائش انکلوڈ نہیں ہے, لیکن 1 سال کی فیس ہے, ٹی آر سی ہے, اور باقی اس کے میڈیکل ہے, بایو میٹرک ہے, اور جتنے بھی اخراجات ہیں وہ پوری ایک لسٹ بنی ہوئی ہے. آپ جب آپ کو میں نے شاید بھیجی ہوئی بھی ہے, اگر نہیں بھیجی ہے تو میں بھیج دوں گی آپ کو, تو اس میں سب کچھ لکھا ہے. $2000 سے لے کر اور $2500 کے درمیان میں. اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا یا یورپ کی تو یہ ہم صرف فائلنگ کے ہی چارجز لگا دیتے ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. سوچئے اس میں بچہ 1 سال وہاں پوری پڑھائی مکمل کر لے گا. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب سپوز کافی اسٹوڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ یعنی جو آپ کی وہ ہے کسٹمر مالک, آپ کی جو کمپنی ہے وہاں پہ یعنی کس طرح اپروچ کیا جائے, اس کے بارے میں آپ کے کوئی کانٹیکٹ ڈیٹیلز یا کارڈ وغیرہ اگر آپ سینڈ ہو جائے, آپ اسکرین پہ شو کر دوں آپ کی جو. جی میرا فلائر, میں نے اپنا فلائر آپ کو شیئر کرایا تھا, اس کے اوپر میرا واٹس ایپ نمبر ہے. اس کے علاوہ میں یوٹیوب پہ بھی ہوتی ہوں, وہاں بھی میرا واٹس ایپ چلتا رہتا ہے. تو جو مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کرے وہ مجھے آپ کے اگر آپ اسٹوڈینٹس کا نمبر خود لے کر آپ مجھ سے رابطہ کرائیں تو وہ بہت اچھا رہے گا. میں کیونکہ ایک میں گزارش کر دوں آپ سے کہ میں یوٹیوب پہ
आती हूँ ना तो मुझे दिन में 500 से 1000 कॉल चलती है और कहीं कहीं मैं तल्ख हो जाती हूँ, मैं नाराज भी हो जाती हूँ, गुस्सा भी करती हूँ। तो बेहतर होगा भुट्टो साहब, आप अपने रेफरेंस से मुझे बात करवाएंगे ना तो मुझे रहेगा कि अच्छा ये भुट्टो साहब के शो का बंदा है, क्योंकि मैं थक जाती हूँ बोलते बोलते बोलते, मैं बस टाइम बहुत थक जाती हूँ। चले सही है, मैं उनके लिए, अब आप कह रही हैं तो उनके लिए ये कर सकता हूँ, मैं अपना ईमेल एड्रेस तो कर देता हूँ। किसी भी अगर स्टूडेंट को या दोस्त को अगर कांटेक्ट करना चाहेंगे आपसे या उनको फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो अपनी जो भी क्यूरी है आप मुझे ईमेल कर सकते हो, आपको अभी थोड़ी देर में स्क्रीन पे नजर आ जाएगी। और दूसरा ये बताएं कि सपोज अगर अब आपने डेफिनेटली काफी स्टूडेंट भेजे होंगे, तो अगर सपोज कोई अज़रबैजान जाता है, वहाँ पे कौन से वो इश्यूज हैं जो आपको बताए जाते हैं कि यहाँ पे ये इश्यू आया, ये थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। मैं समझी नहीं, क्या चीज बताऊं, मैं क्या क्लूज दूं, बताएं। वो ये कि सपोज अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि कुछ लोग जो अभी तक अज़रबैजान के बारे में या अज़रबैजान नहीं गए, तो वो जानना चाहेंगे वहाँ पे स्टूडेंट को क्या इश्यूज आते हैं, अगर आते हैं तो वो कौन से इश्यूज आते हैं। वो ज्यादातर यूक्रेन जाते हैं और ज्यादातर यूरोप निकलते हैं जो जाते हैं वहां स्टूडेंट। सही है, सपोज अगर कोई नहीं जाना चाहता, वहाँ पे पढ़ाई करना चाहता है फिर। जी बहुत सारे लोग नहीं भी जाते हैं, बहुत सारे लोग जो नहीं जाते हैं वो वहीं जो अच्छे पढ़े लिखे स्टूडेंट होते हैं वो पढ़ाने के बाद वहीं सबसे पहले अपनी इंग्लिश स्ट्रांग करते हैं और वहां पे बहुत जल्दी लोगों को आइल्स पढ़ाने की प्राइवेट जॉब मिल जाती है अच्छे स्टूडेंट्स को। तो जो इंग्लिश में अच्छे होते हैं वो अपने आप को कोप अप करते हैं और वहीं किसी छोटी इंडियन यूनिवर्सिटी, इंडिया को तो खैर वो लोग इतना प्रमोट करते ही नहीं है, लेकिन जो छोटे स्केल की यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस होते हैं वहां पे जो दूसरी जुबान बोलने वाले लोग आते हैं उनको इंग्लिश सीखनी होती है, उनको ये प्राइवेटली इंग्लिश पढ़ाने के टीचर लग जाते हैं, तो इस तरह अपना खर्चा खुद बखुद ही निकलवा लेते हैं। सही है। बहुत सारे ऐसे जो नहीं जाते हैं और स्टूडेंट टीआरसी ही रिन्यू करवाते रहते हैं 1 साल के बाद, फिर 1 साल के बाद, और इस तरह करके वो वहां पे अपने आप को रिन्यू भी रखते हैं, पढ़ते भी रहते हैं और अपना खर्चा भी उठाते रहते हैं। देखिए, इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर सेल्फ कि आप क्या करना चाहते हैं। सितारों से आगे जहां और भी है, बिल्कुल सही कहा। लेकिन जहां यूरोप, अमेरिका, कनाडा और यूके की फाइलें जितने पैसों में बनती हैं उतने पैसों में हम 1 साल बच्चे को तालीम दिलवा रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है। वो भी हमने कोई ये नहीं कहा कि मुश्किल है वहां पे, नहीं, बहुत अच्छा माहौल है, बड़े कोऑपरेटिव लोग हैं और साथ देने वाले, और वैसे भी वहां पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। अनटिल अनलेस कि हम कोई अपनी गलती से कहीं कोई मामला खराब कर लें तो ये एक अलग बात है। हाँ, और माशाल्लाह बहुत साफ सुथरा मुल्क है, तरक्की याफ्ता है, पजीर नहीं है हमारी तरह, क्राइम नहीं है, अच्छे लोग हैं, खौफ खौफ नहीं है आपको कि जी जनाब हमारा साथ कुछ गलत हो जाएगा, अनटिल अनलेस कि हम खुद किसी चीज में गलत में इन्वॉल्व ना हो तो। बिल्कुल, ये आप, मैंने अभी स्क्रीन पे खोला, ये अज़रबैजान बहुत ही खूबसूरत है। छोटी सी जगह है और छोटा सा है, निजामी स्ट्रीट घूमने के लिए सबसे ज्यादा है, और उसके अलावा इसकी यूनिवर्सिटीज, मैंने कहा कि मैं मजबूर हूँ, मैं यूनिवर्सिटीज का नाम अभी नहीं रेकमेंड करना चाह रही क्योंकि फिर वो इज अ मार्केटिंग हो जाएगी। तो बट मैं यही कहूंगी कि आप पढ़ें, तालीम हासिल करें, और इट इज द गुड चांस। अगस्त के लिए इनटेक लेना चाहे तो मेरे ख्याल से 2000 से $2500 कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है कि 1 साल में आप जाके उसको दोबारा कमा ना सकें, क्योंकि 98 रुपीज है, कन्वर्जन भी बहुत जबरदस्त है। अच्छा। यानी एक पाकिस्तानी, जी, एक मनात इज इक्वल टू 98 रुपीज पाकिस्तानी, और क्या चाहिए। खाना बहुत सस्ता है, और मैं आपको बता दूं, जो बच्चे इलीगल या अपने जान पहचान पे काम कर रहे हैं उनको होटलों में काम मिल जाता है, कार वॉश का काम मिल जाता है, वो अपना बाकी बचे कुछ टाइम पे इस तरह के काम कर लेते हैं। सही।
बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि वाक़ई में यानी सपोज़ अगर मिनिमम $2000 अगर प्रोसेसिंग फ़ी है 2500 तो बिल्कुल नॉट बैड इसमें आपने सही कहा है, इसमें तो ऐसे समझे कि यूरोप की सिर्फ़ फाइलिंग प्रोसेसिंग के ये पैसे होते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 साल की फ़ीस है इसी अमाउंट में और प्रोसेसिंग जो भी उनकी है वो है। तो थोड़ा-सा एक और बताएँ कि बाकी जो है वो ठंडा है, गरम है, कैसा कंट्री है? इसके बारे में थोड़ा बताएँ। अच्छा, सर्दी बहुत पड़ती है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 8 महीना तो रच के सर्दी पड़ती है। अच्छा, लेकिन आपको गुमान नहीं होगा कि वो कोई इस्लामिक कंट्री है। खुलेआम आपको वहाँ डिस्कोज़ मिलेंगे, क्लब मिलेंगे, शीशा मिलेगा, सब कुछ है। देखिए ओपन बताती हूँ मैं, मेरी डिस्क्रिप्शन चाहे मैं यूट्यूब पे बताऊँ, किसी इंटरव्यू में बताऊँ, माज़रत के साथ मैं बिल्कुल स्लैंग और ओपन बात करती हूँ। बाद में कोई मुझे पीछे में जाके मुलाकात करके ये नहीं कहेगा कि सुना आपने ये कहा था, ये नहीं कहा था। तो बिल्कुल यूरोपियन माहौल है, कान लगा के सुनेंगे तो आपको अज़ान की आवाज़ आएगी, लेकिन इस्लामिक कंट्री, ठीक है? आपको मुसल्ला बिछाना पढ़ लीजिए नमाज, नहीं मस्जिद जाइए, मस्जिदें हैं वहाँ पे, कम्युनिटी सेंटर्स भी हैं, लेकिन आपको कहीं से भी ऐसा इस्लामिक कंट्री लगेगा नहीं। बाकी ये है कि बाकी ये है कि आप जो है वहाँ पे माहौल अच्छा है, क्राइम के मामले में भी काफ़ी अब इसके अगेंस्ट कई लोग मुझे ये कहेंगे, क्यों? वहाँ तो ऐसा हो जाता है श्रीलंकन ये कर देते हैं, बांग्लादेशी वो कर देते हैं, इंडियन ये कर देते हैं, पाकिस्तानी वो कर देता है। तो देखिए इट्स अप टू यू, आप गैदरिंग कैसी बनाते हैं, आप रहते किस तरह हैं, आप खुद को रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, इट्स टोटली डिपेंड ऑन योरसेल्फ। सही। मैंने कोई उँगली पकड़ी है ना, मैंने तो आपको दाखिला कराया ना, बाकी रहना कैसे है वो तो आपका अपना दिल जानता है। हाँ, कुछ लोग हम पर बहुत रिलाय और डिपेंड करते हैं, उनको हम हॉस्टल्स भी बता देते हैं, ठीक है? लेकिन वहाँ आपको अपने पैसे कैसे रख के उस हॉस्टल में रहना है, ये आप बेहतर समझ सकते हैं। क्योंकि बड़े सिली क्वेश्चन्स आते हैं। मैडम गलियाँ तंग थी, मुझे ऐसे भी सवालात आए हैं। मैडम गलियाँ बहुत तंग थी, कमरा छोटा था। भाई मैंने आपका यूनिवर्सिटी में दाखिला कराया, गलियों में थोड़ी कराया। मैडम रूममेट खर्राटे लेता है। तो ये मैं उस वक़्त की बात बता रही हूँ जब मैं खुद इस फ़ील्ड में काफ़ी नई थी। तो सही। इसलिए अब मैं पहले ही ये सारी बातें क्लियर कर देती हूँ कि भाई तुम्हारा रूममेट खर्राटे लेता है, ये मेरी पॉलिसी में नहीं है। ठीक है ना? सही। तो तुम तालीम की तुम्हारी पूरी ज़िम्मेदारी मेरी है और मैं उस पे पूरी उतरूँगी साबित कदम। बिल्कुल, अब मैंने एक और चीज़ देखी है कि शुरू में तो कंसल्टेंट यानी सही बात करके वहाँ तक पहुँचाया, काम खत्म हुआ, उसके बाद सपोर्ट नहीं देते, ठीक है? सपोज़ अगर कोई बंदा नया गया, उसको 2 माह के बाद किसी चीज़ की अगर ज़रूरत पड़ी है, उसको हल नहीं मिल रहा। आपकी आवाज़ कम हो गई। अब सही है? बहुत स्लो हो गई। वो शायद आपको कॉल आ रही थी, इस वजह से आप अगर फ़ोन से आई हैं जी, आपको जी, जी। हाँ, कॉल आई थी। कॉल और मैसेज दोनों आए थे। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप दोबारा डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा? जी, दोबारा जॉइन करिए। ठीक है। तो जी दोस्तों मिसेस तसवर मलिक जो कि ओवरसीज कंसल्टेंट है वो बता रही थी कि इस वक्त अगर आप अगस्त में इनटेक लेना चाहते हैं या कोई फाउंडेशन कोर्स या मास्टर्स के लिए या अंडर ग्रेड के लिए फॉर द अजरबैजान उसकी जो मिनिमम फीस है फाउंडेशन कोर्स की सिर्फ फाउंडेशन कोर्स की एडमिशन लेने की वो मिनिमम $2000 है जो कि मैं ये समझता हूँ कि किसी बड़ी यूनिवर्सिटी या बड़े किसी कंट्रीज में सिर्फ प्रोसेसिंग फी होती है तो उसमें 1 साल का आपका कोर्स वगैरह एनरोल हो जाएगा वहाँ के जो आईडी कार्ड हैं जो मेडिकल वगैरह हैं या जो इनकी प्रोसेसिंग फी है वो सब इंक्लूडेड है और क्योंकि काफ़ी दोस्त चाहते हैं कि उनको सिर्फ नॉलेज मिले कि बाहर क्या है कैसे जाएं क्या करें काफ़ी मेरे पास जो क्यूरीज आ रही थी उन्हीं से रिलेटेड ये चीज़ मैंने जी अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक वो असल में हस्बैंड की ही कॉल थी। हालाँकि मैंने उनको बताया था लेकिन मेरे और मेरे मियाँ के टाइमिंग में 4 घंटे का फ़र्क है फ्रांस से।
تو وہ فارغ ہوئے ہوں گے, انہوں نے مجھے کال کر دی تھی. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. میں وہی دوستوں کو بتا رہا تھا کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اتنی فیس ہے منیمم, اور اس میں 1 سال کا آپ کا جو فاؤنڈیشن کورس ہے اس میں انرول بھی ہو جائیں گے, فیس بھی ہو جائے گی. اور اس میں جیسے آپ نے کہا کہ صرف میڈیکل اور وہاں کا جو لوکل ID کارڈ ہے اس کی پروسیسنگ انکلوڈیڈ ہے, باقی ٹکٹ وغیرہ انکلوڈیڈ نہیں ہے اس میں. اور جو بھی دیکھیں ہمارے انویٹیشن, میں فار ایگزامپل آپ اسٹوڈنٹ ہیں, میں آپ کو بھیج رہی ہوں, میں نے آپ کے پاسپورٹ کا فرسٹ پیج منگایا, ٹھیک ہے, CNIC, ایک تصویر, اور آپ کا جنرل CV منگائی, جنرل بایو ڈیٹا. آپ جو کچھ بھی آپ تو اس پہ سچ لکھ کے بھیجنا ہے, ٹھیک ہے. میں نے آپ کا انویٹیشن لیٹر منگوایا, انویٹیشن لیٹر اور آپ کا ویزا, ان دونوں کے بہاف پہ ٹکٹ آپ کی اپنی ہوگی. ٹکٹ ان دونوں کے بہاف پہ 1 وے ٹکٹ مل جاتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ وہاں آئیں گے, وہاں آنے کے بعد پھر آپ کی TRC ہوگی, آپ کے کالج کی فیس ہوگی, آپ کے وہاں پہ ایڈمیشن پروسیجر ہوگا, جو طریقہ کار ہے, اس کے بعد آپ کو کلاسز بتائی جائیں گی. یہ ہے ٹوٹل. اس میں آپ کو آئلز کی ضرورت نہیں ہے, اس میں آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ فاسٹسٹ ہے. اگست کے انٹیک کے لیے جو بھی خواہش مند ہے وہ بذریعہ آپ کے مجھ سے رابطہ کریں. صحیح ہے, مجھ سے بھی رابطہ نہ کریں. جو بھی ان کی کوئریز ہے میں نے اسکرین پہ لکھ دیا, ای میل کر دیں, وہ ڈائریکٹ میسج تصور ملک کے پاس چلی جائیں گی, اور جو بھی آپ کی فیڈ بیک ہوگا ان کی طرف سے وہ آپ کو مل جائے گا. تو بالکل نہیں, بہت ہی کافی یوزفل انفارمیشن آپ نے شیئر کی, اور کافی دوستوں کے کامنٹس بھی آ رہے ہیں. میں سر دیکھا تھا, بیسٹ آف لک ٹائپ کر رہے ہیں, گڈ برا کریں, ویری یوزفل انفارمیشن. ہاں, بات ہو رہی تھی موسم کی. وہاں پہ 8 مہینہ ٹھنڈ ہوتی ہے, پر بڑا مزہ آتا ہے بھائی جناب. جو سردیاں وہاں دیکھنے کو ملتی ہے نا, وہ آج میں آپ کو بتا نہیں سکتی. آج جو کراچی میں گرمی ہے, اللہ مان الحفیظ, جو بری حالت ہے کہ مت پوچھیں. تو اس حساب سے 8 مہینہ بہت ہی بہترین سردی ہوگی. 3 مہینے کے لیے گرمیاں آتی ہیں, اور 25, 26, 27 تک ٹیمپریچر جاتا ہے. بالکل AC چلانے کی ضرورت پڑتی ہے. وہاں ہاسٹلوں میں اور اپارٹمنٹس کے اندر AC لگے ہوئے ہوتے ہیں. اس میں بھی وہی بات آتی ہے کہ آپ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. آپ لگژری فلیٹ لینا چاہیں گے, لگژری فلیٹ لے لیجئے. آپ بہت ہی گرے پڑے ہاسٹل میں رہنا چاہتے ہیں, ویسا ہی ہو جائے گا. اور باقی یہ کہ ماحول صاف ستھرا ہے, اور کوآپریٹو لوگ ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. اٹس ٹوٹلی ڈیپینڈ آن یو, آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح اور کہاں پہ کتنا افورڈ کر سکتے ہیں, یا کہاں رہنا چاہتے ہیں. ہر کسی کی اپنی وہ مرضی. آپ نے صرف پروسیسنگ کروا کے وہاں کو ان کو پہنچا دیا. تو یعنی ہم باتیں تو کرنے کو کنٹینیو کرنے کو کرتے رہیں, لیکن ہمارے ٹائم کا ایک فارمیٹ ہے, ٹائم پروگرام کا پورا ہوا چاہتا ہے. تو بہت شکریہ مسز تصور ملک, آپ آئیں ہمارے پروگرام میں, اور ہمارے دوستوں کو آپ نے بتایا اسٹڈی ان آذربائیجان کے بارے میں. اور انشاءاللہ بہت جلد ہم اسی طریقے سے آپ کے ساتھ آتے رہیں گے, کسی اور کنٹری کے لیے, کسی اور کنٹری میں ورک پرمٹ کے لیے, یا ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو. ہم آپ لوگوں کے دوستوں کے سامنے دوبارہ آئیں گے. جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا, کچھ کریے گا. اللہ حافظ. بہت شکریہ, جزاک اللہ. بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ بات کر کے, بہت مزہ آیا. انشاءاللہ ایک سیشن پھر